میریم با مگزینو شهر یک سیومکه میکنیم. ما خیلی در همین درون شهر زندگی داریم. ای برای ما همین شهر یک 500 متر دوریم ده بگیریم. اینجا شهر سر می شود. راهش بسیار راههای خوب، بسیار آدمای مهنتکش داره. 8 ساعت در یک روز کار میکنن. روزی کاری ای بگیریم اگر آدمی به دکمنت باشی این ای جای ولسیلا را میمونی این ای جده میره دیگه شهرها با پویزا. این جای پویزا بای ما را بسیار قریبه. این همیجا جای الکتریچکا و جای همش همیجا قریبه که بای ما را وокзал. این همی تریتوریش آدمایی که کار بکنن دیگه دولت ها 10 یورو بالا میتین یک ساعت کاری. اگر مکتب خوندگی باشی دیپلم داشته باشی 16 تا 25 یورو را یک ساعت دا میتین. این کوچوش دخترها جا یک ساعت کاریشو 45 یورو های. اینجا بچه ها بسیار کار میان کار میکنن. اینجا نیم طبقه هم هست. اینجا کافه آوانو های. این ایسش جای سوشی ویتنامو های. اینجا جای سوشی. این شهر نجازی سویتافور دا میستیم. این همی شهرکی خوب های خیلی. اینجا کافه داره. این مگزین هست. همین جمعی مردم بسیارش تماشا میرن همین کنسلاگره. یه توریست بسیار میره همین شهرچه همش میره ولی من شما را نشون میکنم. میذاره رفتم سیومکه کردم شون تو میتیم. با همراهی ما باشه. لایک فراموش نکنه. همچه سوال داره کامنتاری های تا حد این کنه میگیم می نویسیم نشون میتیم زندگیشم. این ایجا پوستا بانک برای پوسیلکه روی کردن های 1 کیلوگرم توجیکستان 103 یورو های. 20 کیلو روی کنی اگر 1 کیلو 2 کیلو روی کنی با قیمت تر های. همه قیمت هم توجیکستان های. روسیه 20 کیلوش 53 یورو های. 1 متر 50 در 50 یشک باشه مکسیمال نی. اوکراینا اردون های. هم اردون همی اوکراینا های. 1 کیلوگرمش دو 1 یورو های ده. این مگزین دوی همی شهران. چی میگیم این ای بانک سپارکاس نام داره. اینجا دا همه کارتو پلاس نماد میکنی.
виса карта дора. این طرف هم همین خونه‌های ایجاد همین 4-5 etajan برای زمینش ملایم میبنده ایجاد ممکن نیست خونه‌های بلند روز کردن. اون اوجاد کیوسکی ترکو های شاورما میفروشند. 550 تین یک شاورما میستد یورو. یورو 50 سنت. اینجا ترکو بسیارن، عربو بسیارن، توجیکا هم خیلی بسیار شیرگی هم همش کار اومده ایستن. خیلی توزه، شهری توزه. اینه مگزین رسیسکی کلینکا نوم داره. مقصد اینه ایجاد مگزین ولاسیپد 70-80%ش دا ولاسیپد میگرده خلقش. برای که شهر دا همه چیزاش نزدیکه کن دا ماشین نیستوی دای 10 minut هم اینجاش هم میره اونجاش هم میره. یعنی بسیار دمی برا خوبه. اینه ای اوای اینجا سویتافورای دایره زامک میگن. جای ادمنستراتیونی کاروشون هم هستن. شهر ایسون اوجا رستوران. اینه که همه سویتافوراشو اولی ساوریمینی نیستن چخیلی ده همیشه. برای که بسیار سویتافورای شهرهای طرفای اوکراین، روسیه همش سکوندان دارن در درون همین سویتافور کار میکنن یا حالی ندارن. اینجا دخترخانه هم هست یا اینجا یک کینوتئاترش بوده. نمی رهوش نکی رهوی خوبه. سтройка بسیار ایده اینجا بسیار کار خوبه. اگر 1000 اگر بگیریم 13 یورو بتیان در 1 ساعت تازه در دستت مینوس یک چخیلی هزینه سویتافوره. این اگر зарплатат 16 یورو باشه در 1 ساعت در 1 ماه 40 ساعت کار میکنی 2900 یورو میگیری. 2900 700 یوروش دولت میخپه 2300 شد در دست تازه میگیری. همونجا بعد رسخود میکنی کوارتیره میخری. مقصد خونه ایجاد در همین شهر ما یک خونه 400 یورو های 450 یورو های اوزی بیشتر بسیار اومد قیمتی شد. این مقصد میبینی که بنزینه. این لیتری بنزین 95 دو سوم 01 تین 9 سوپرش 19 20 تین 20 سنت. این کوچه دیگرش میریم به طرف. همین اویلی که 2200 همش در اختیار داری. خونه سلیمت میکنی میخری جمع میکنی سازه. اینه خونه ده etajan همشو اینجا پویفشی کازارما هست بگیریم و یعنی اونجا دماغ خیلی زندگی مینن. این اینجا با خونه نوروز کرده استن. اما اینجا سтройка بسیار رفته است. شهرک توزه درختش بسیار در پیش خونه جای ما
ҷойи ҳовбозиай речка бигирем да. Калон пури кораблу хеле чиё аяпарашай, аяпараш ба ови калон дорад. Аюсо бо киштиё меоянд. Хаёли насиб боша боша мерем сёёмхату мекунам. ҳозир намо як магазинай мерем тамошо Kaufland ном дорад. ҳамиҷада ҳамаи чизош ҳастанд. ай обув саркарда то дигараш лапта мерем ам магазини обувш медароем, баъд бо сёёмкату мекунам. нархоша мебине. Продукташам хай продуктай хубай, качествои продуктошу хубанд. розаам мақсад магазини бос калонай мошинои худшонанд. мошин арзонай. ҳам мошин дар 600-700 евро мошини хуб мехаринӣ ки инаҷози мо мерем ин Kaufland дорад. хай бос намедароем. ин Kaufland мерам. баъд бо хаёзи сёёмкатро тамошо мекунем. ин территорияи чиёш магазиношанд. инҷода ҳама чиз ҳастак. электроника, аптек, супермаркет. ҳамаша хай нишонту метем реальный вид. чӣ гапай чӣ хелай. қариб ҳамаи Германия ҳамин хелай. намо хай яъни чиш расидем. стоянка ози парковка кунем. бо хай на алоқа меброем. бина мо магазин мерем ба ҳамроҳи оилаам. салом алейкум. бо ҳамроҳи мо бошем. мо ина хай и канали ман вообще ай чӣ буд домашний канал буд по кухне будем зиндаги мо. ҳозир мо камтар вазъияти мо безеб шид. мо германия омадем. ҳозир хай можно бигем кухни надорам. барои ҳамин мехоҳам ки қатиман дар магазинҳои Германия тамошо кунед. қатимо боше. хай амхел бо яке хона ки мо даптиян бо иншоалло насиб боша бо ай кухни сёёмка мекунем. ҳозир бо ҳамроҳи шаҳварам манами бо ҳамроҳи мо магазин ин нархошу скидка қатъӣ сар мешаванд. иҷара ҳозир хай мебинем. инаиҷа магазин омадем. инаиҷа ҳобувошун скидка қатъӣ. фила ина 50 евро. и без скидкаш мест. инаиҷа 20%, 30% ҳар хел скидкаҳо дорад. ҳами ҳобувошунам. ина 38 евро. инаиҷа ҳобувошун бисёр. ина 45 евро. ё кожаниан ҳамаш. инаиҷа фирмаҳо ҳастанд. ина бо ҳамроҳи мо боше. инаиҷа фирмаи Stickers. инаиҷа фирмаи Оно скидка рафтест дар ледни обуви. Скидка рафтест. ина ҳамаш ҳаста. зебо хоҳӣ. инаи дар ҳамин ледни обуво бугем скидка рафтест. инаи 25 евро без скидка. кожаный. инаиш 40 евро 30% скидка. 40 бо минус 30 тайнига. хел магазинҳои хай качествени доранд. обувошу ина ҳамаш фирмоанд. ин тараф
این магазинош и паровози мускоёш мешаванд. Инҷа скидка 40%, 50%, барое ки тобистон тамом шидастааст, тирамоҳ меояд, обувошонак бисёр скидка кардагиянд. озе ҷои детскиш мерем, баъд инаи кӯдаконаҳоро бинем, фила ҳамаашо фирмениянд. инаё 30 евро без скидкаи. Скидкаош ай тарафач. Инаёш 12 евро. Инаёш 20 евро минус 20%. Инҷа телевизор барои кӯдакон мемонад, барои ғам накард. Инҷа мемонанд, шо мультик тамошо мекунанд. Инҷа детский обувай. Инҷа подростковый. Ина фирмаи Кат, Фила. Хоб Викес. Виктория. Инаё Найкан. Ҳамаш подростковый. Ина 50 евро, ҳозир 35 евро. Остановочки. Инаи фирмаи Стикерсай. Ин бисёр фирмаи хубай. Американский брендаи. Ё хай ҳозир. Инаи бо дигар фирмашай. Инаи дигар обувошон бо. И 50 евро. Инаиш 50 евро минус 50%. 25 евро. Инаиҷада кетиё. Инаи боло ҳамаш скидка қатъи. Инаи Пума 25 евро ҳозир. 100 евро буд, 75% скидкаш кард, 24 евро. Ина оригиналан ҳамаш ё. ин магазини арзон нестай, магазини қиматай. ҳозир 5 евро шидай, 20 евро буд. як филай. инҷада Пума, Адидас сар мешавад. ина мисол Пума оригинал 75 евро буд, ҳозир 60 евро шидай. бисёр обувои хубшанд. нами мешавад. инҷа Пума. инҷада бо ҳами Стикерсай. ина бо Фила. инҷа Адидасоам 55 евро, 50. инаиш минус 20%. ҳамиҷа меянд немисо бисёр мехаранд вақти скидка. обувои хубш бисёрай. мешавад як 10 пар 15 пар бихарӣ, рӯи кунӣ. тарафҳои Россия 20 килош мекунӣ. рӯиш мекунӣ, мерава 53 евро доставкаш. аҷоиб обувои хуби хуб дорад. инҷа Найк. магазин ҳамаш оригинали хуби хубшанд. Тонаскио, Токедио.
Нами магазинай. Кубрам хай. Ойламам ком бухчушт. Бо хай дар связус. Обо сёмкаму давом метия. мақсад ба ҳамроҳи мо бошед. мо дигар магазиношам нишонтон метиҳем.